पंचायत पावण्यार घर कर वाडोवपा विशीं सरकारान अधिकृत गॅजेट अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान कळंगूटचे आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला। कर दुरुस्ती संबंधीचो निर्णय सरपंच आनी पंचायत मंडळाचेर आसता आनी ताका लागून लोकांचेर भार पडचो न्हू अशें ताणें सांगलें। थळाव्यांक पंचायत कार्यालयांनी वचपाची गरज पडची न्ही हे खातीर घर करा खातीर ऑनलायन फारीकणी चालीक लावपाची गरज लोबोन फुडें उक्तायली। आमदार मायकल लोबो हांणी घर धन्यांचेर अर्थीक ताण येवपा विशीं हुस्को उक्तायलो। लोकांचेर पयलींच करांचो भार आसा, घर कर वाडोवपाची गरज ना अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबोन सांगलें। हालींच जारी केल्ले अधिसुचोवणे उपरांत रहिवाशांचेर वाडपी कराचो भार वाडत आशिल्ल्यान हें विधान आयलां। घर कर वाडयल्यार फकत रहिवाशांचेर अर्थीक ताण वाडटलो, तांच्या कल्याणाक प्राधान्य दिवप आनी तांचेर चड भार पडचो न्ही हाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा। तशेंच घर कर वाडप हाका लागून घर धन्यांक येवपी अर्थीक अडचणी वाडटल्यो अशें ताणें सुचयलें। ना तशें यू कॅनॉट पिक एंड चूज, देर इज नो पिक एंड चूज इन दिस इज अ सर्क्युलर फॉर ऑल, वेदर यू आर ना या तर पंचायत बॉडीन डिसाइड करूंक जाय कितें ते इन्क्रीज करूंक सोदता पळय, बट आय एम ओनली सेइंग डोंट बर्डन आवर लोकल पीपल, बिकॉज हांवें आतां तुमकां सांगलां की कितले स्वतेर आमकां टॅक्स भरूंक जाय पळय तो इन्कम टॅक्स इज लास्ट। धंदेकार जो आहा तेका 33% or 30% इन्कम टॅक्स तुवें लास्टाक भरूंक जाय, जे तुजे कडेन बँकेन सगळ्यांचो सॅलरी फारीक केली, जीएसटी फारीक केले, मागीर FSSI लायसन, एक्सायज, वॅट आणि बाकीची सगळी लायसनां जितकी आहा पळय ती, म्हणजे डिपार्टमेंट जितके सरकाराचे आहा धंदो चलोवपाक ती सगळी लायसनां फारीक केल्या काय 30% टू टॅक्स आनी फारीक कर, म्हणजे इन्कम टॅक्साक। सो ही जी इतली व्हडली टॅक्स आहा आनी इतले डिपार्टमेंटाचे लायसन्स रिन्युअल फीज जे आहा हे ऑनलायन जावचे आनी एकूच तेजो चलान येवचो। ही हॅज गॉट द पॉवर, like sarpanch and the body has the power to decide how much to increase. आता मॉडरेटली कितें बारीक इन्क्रीज करता ते कोणाकूच प्रॉब्लेम जावचो ना। कोणाचे हाऊस टॅक्स आता हांव सांगता अजून पासून कलंगुटान हाऊस टॅक्स 25 रुपया पासून आहा, कोणाचे घरांचे आदली घरां 25 रुपया, तांकां 40 रुपया करी जाल्यार प्रॉब्लेम ना, ते काय म्हणचे ना। 25 आतां 40 भरतले, 50 भरतले। यू कॅनॉट इम्प्लिमेंट दिस notification on them because they are built those years. Retrospective effect when वसोंक जायना। हांव म्हणना पंचायत सरपंचान खंयसरूच म्हणना अशें आपण रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट वयतलो, पूण न्यू पासून इम्प्लिमेंट करतना आमचो लोकल लोक जेन्ना कितें बांदता, एक धाकटुलें घर बांदता, आपल्या खातीर बांदता, चेड्या खातीर बांदता, चेडवा खातीर बांदता, तेका जर तर 10,000 रुपया फारीक करचे पडले जाल्यार कशें जातलें? 200 मिटराचें घर कोणूय बांदता, 200 स्क्वेअर मीटर, so तेका टॅक्स पडटले 8,000 as per this notification. So panchayat body should decide what should be the tax. Sarpanch will agree and will understand the difficulties of all the locals who will face this problem of increase in tax. You just cannot increase of one person and decrease of the other person. Somebody will go to court. So if it is being implemented, it will have to be implemented for everyone. Gram Sabha cannot decide. Gram Sabha lok सांगतलो, Gram Sabha is there only. We respect the Gram Sabha. Lok सांगतलो आमकां नाका म्हणून. But Panchayat body is final and supreme to decide whether to increase this or not. आणि हे अनेक increase of burden on the local population should not be there. खूप त्रास चालले आहा, हे गेल्या 1.5 वर्साक आमी पळयला, खूप त्रास चालले आहा। आमच्या लोकलाक बिझनेस कमी जायत गेल्लो आहा, बिझनेसीस वाडले, दुसरे स्टेटीतले लोक येवन हिंगा धंदो करूंक सोदता आनी ते येता आनी पयलीं पयशे दाखयता आनी मागीर 6 म्हयन्यांनी पाव मारता आनी तितून तुका आनीक लुकसाण करून वयता। ते खंयचेच टॅक्स भरिना, जीएसटी वाले येता आनी आमच्या लोकलाक सोदता। इतले डिपार्टमेंटाचे आहा, म्हणजे टॅक्स म्हणजे ते रिन्युअल फीज ही एक जावची, हे माझे फुडले मागणे आसतले। एक जावपाची गरज आहे। पर्सन शुड नॉट गो इन 10 ऑफिस। गॅजेट इज रॉंग, रिवाइज करचे म्हणटा तू? ना दिस गॅजेट वॉज मेड फॉर दोज पंचायत who were saying that we cannot increase our tax where there is a notification. हे नोटिफिकेशन धाडला सरकार, आता तुमकां जाय तितले घेया न्हू तुम्ही। If there is a notification and if you want to slightly
decrease it. You take the body resolution and you tell the people that this is what we have decided. पंचायतीला फायदा जाऊन आणि लोकांना फायदा जाऊन. Local should be balanced. This is what I'm saying. The villagers should be balanced. If you go strictly as per this notification, people will be overburdened. भायल्या लोकांनी केल्ल्या अनियंत्रित उदरगतीपासून गावची राखण करपाच्या हेतान गोंयांत जाल्ल्या निदर्शनां आणि चळवळींक जाप दितना गोंयच्या 191 पंचायती मदीं अति उदरगत आणि अनियंत्रित मेगा प्रकल्पापासून गावाची राखण करपा खातीर तयार केल्ले धोरण तयार करपी पर्रा गांव पयलो आशिल्लो. पंचायतीन आपल्या अधिकार क्षेत्रा भितर उदरगत प्रकल्पांक मान्यताय मेळिल्ल्या तशेंच गांवच्या बांदिल्ल्या आणि सैमीक पर्यावरणाचेर ह्या दोनय गजालींचेर ह्या प्रकल्पांचो एकंदर परिणाम जाल्ल्याच्यो जायत्यो कागाळी मेळ्ळ्या उपरांत हे धोरण तयार केले. गांवचे चारित्र्य जशें सद्याचे पिळगे मेरेन पावला तशें तिगोवन दवरपा खातीर फुडले पिळगे खातीर हे धोरण आसा. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.